کرنا سہیل بھائی اس کو پورا تلاوت کر دیں اور اس کو غور سے سنیے گا، پھر اس کی ہسٹری میں جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ خداوند کے کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 21 باب پہلی آیت سے 6 آیت تک ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا۔ اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام یسبیا تھا۔ اس نے ان قوموں کی نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا، خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے اور بصیرت بنائی جسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا۔ اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا، مذبح بنائی، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں سینوں میں مذبح بنائی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا ہے۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسونگری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو جی، سب آمین کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ منسی جو بادشاہ ہمیں دکھ رہا ہے، 12 سال کی عمر میں اس کو بادشاہی دی گئی۔ 12 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا۔ 12 سال کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 12 سال کا، اور یہ بادشاہ بن گیا ہے۔ اور یہ بادشاہ جو ہے حزقیل بادشاہ کا بیٹا ہے، اور حزقیل بادشاہ کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک نیک شخص تھا، ایک اچھا بادشاہ تھا۔ اور حزقیل بادشاہ نے اخیب کے، اس سے پہلے اخیب جو تھا وہ بادشاہ تھا، تو اخیب جو بادشاہ تھا یہ بھی ایک بت پرست بادشاہ تھا۔ اس کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو اس کو بادشاہ بنانے والی اس کی بیوی تھی۔ اخیب بادشاہ کو بادشاہ بنانے والی اس کی بیوی تھی، اور ایزبیل اس کا نام تھا، اور ایزبیل جو تھی ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت۔ اور اس نے اپنے دل میں یہ بات ڈال لی یا ایک ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے خاوند کو بادشاہ بناؤں گی۔ اس نے اپنے خاوند کو بادشاہ بنانے کے لیے ہر ایک برائی کی تاکہ میں اس کو بادشاہ بنا سکوں، اور یہ بادشاہ بن گیا۔ ایزبیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی موت جو تھی وہ ایلیا کے کہنے کے مطابق، اس نے کہا تھا کہ یہ بدکار عورت ہے اور اس کی موت جب ہوگی یہ اوپر کھڑکی سے گرے گی اور مر جائے گی، اور اس کا خون، اس کی لاش کو کتے چاٹیں گے۔ یہ ایلیا نے اس کو بددعا دی تھی۔ تو یہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی، بادشاہ بھی بنا دیا، لیکن وہ بادشاہ ایک بدکار بادشاہ تھا۔ اس نے بت بنا دیے کہ ان بتوں کی پرستش کی جائے، تو اس کی بادشاہی کو ختم جو کیا وہ حزقیہ بادشاہ،
اور اس کے بعد جب حزقیہ ختم ہوا، ایک نیک شخص تھا، لیکن اس کا بیٹا اس نے وہی جو کام اس کے باپ نے ختم کیے وہ انہی کاموں کو آگے لے کر چل پڑا. یعنی کہ اس کے باپ نے بت پرستی ختم کی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے بت پرستی دوبارہ شروع کی، اور 55 سال کم نہیں ہے، اس نے 55 سال جو ہے وہ اپنی بادشاہی قائم رکھی. اور چھٹی آج پڑھیں جی دوبارہ. تو اس نے سب سے برا کام کیا کیا جو اس دور میں ہوتا تھا؟ جو برے کام کرتے تھے، جو بتوں کو مانتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ ان کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرتے تھے، جو ان کو کہا جاتا وہ پورا کرتے. جی چھٹی آیت پڑھیں دوبارہ سے. اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسردگی کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا. اس نے خداوند کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی. آمین. جی پہلا کام اس نے کیا کیا جی؟ اپنے ہی بچوں کو جلایا. جو بچہ اس نے پیدا کیا اس بچے کی بلی چڑھا دی. یہ ایک ظالم باپ ہے. اور ظالم باپ کب بنتا ہے؟ جب اپنے خاندان سے وہ تربیت لیتا ہے. حالانکہ باپ نیک ہے، لیکن شاید اس کے خاندان میں کچھ ایسا تھا جو اس پر اثر کر گیا. وہ جادوگروں کے پاس بیٹھتا، جنات سے ان کی دوستی ہے، یعنی کہ ہر دیگر برے کام اس کی زندگی میں ہے، اور برے کام جو ہیں وہ کیا کرواتے ہیں؟ ہلاکت پیدا کرواتے ہیں. اور اس نے اپنے ہی بیٹے کو بلی چڑھا دیا. کس کے لیے؟ بال دیوتا کے لیے. اس دور میں بال دیوتا تھا، اور بال دیوتا کے آگے اس نے اپنے بچے کو جلا دیا اور بلی چڑھا دی. آج بھی ایسے باپ ہیں جو جادوگروں سے دوستیاں رکھتے ہیں اور جنات کی جو پیروی کرتے ہیں ان کے دوست ہیں. تو جب ایسے ماں باپ ہوں گے جو جادوگروں کے پاس جاتے ہوں گے، اگر جادوگر ان کو کچھ بھی کہے گا کہ تمہیں اگر فلاں چیز چاہیے، اگر تو اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو کیا کر؟ اپنے ہی بچوں کو مار دے. جنات جن کے آشنا ہیں، دوست ہیں، وہ اچھے کام نہیں کر سکتے، برے کام کرتے ہیں. اور برے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. بہت سے لوگ آج بھی جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو جادوگریاں کرتے ہیں، جو بت پرستیاں کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ہر الٹے کام. اکثر اوقات ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان بابوں کے قابو میں قبضے میں آ جاتی ہیں. اکثر زیادہ اکثریت دیکھیں ہم تو مرد کام ہی ہے، لیکن مرد بھی ہوتے ہیں. ایک جادو کرنے والا مرد ہے تو اس کے پاس مرد بھی ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ جیسے یہ منسی بادشاہ اپنے بچے کو قربان کرنے سے ہٹا نہیں ہے، تو اسی طرح آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن جھگڑے ہوئے ہیں، جن کی سوچیں جھگڑی ہوئی ہیں، اور وہ جادوگروں کے قبضے میں ہیں. کچھ لوگ تو چرچ میں بھی جاتے ہیں، باقاعدگی سے جاتے ہیں، لیکن دھیان ان کا، فوکس ان کا اور پادری کو روکیے مانا. پادری کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے جب چرچ جانا ہے تو آپ نے یسوع کے پاس جانا ہے. وہ پادری کو کچھ نہیں ہے، یہ کی کرنا ہے. بابے کو چلیے ایسا کام ہوگا بھئی، وہ کام ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے.
कुछ देर के लिए वो काम हो जाएगा, लेकिन हमारा यीशु जो काम करता है वो अवधि काम होता है। इसलिए हम आज इस बात को सीखें, जानें कि अगर जो हम अपनी जिंदगियों को अच्छा करना चाहते हैं और हमने इन जादूगरों से बाहर निकलना है। जो जिंदगियां जादूगरों के कब्जे में हैं, उनके लिए ये बात है कि वो इनके कब्जे में से बाहर निकलें और अपना ध्यान जो है वो यीशु मसीह की तरफ लगाएं, किसी पादरी की तरफ ना लगाएं। कोई पादरी, कोई बिशप, सबसे बड़ा पोप है, तो पोप भी आपको बचा नहीं सकता। पोप अपने आप को नहीं बचा सकता, तो हमें कैसे बचा सकता है? हमें बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम। खुदा के कलाम में अगर जो हमें जालिम पाप मिलते हैं, जादूगर पाप मिलते हैं, बदकार पाप मिलते हैं, तो इस जिंदगी में भी हमें मिलते हैं अच्छे पाप भी और बुरे पाप भी। और जो अच्छे पाप हैं उनकी बात समझने में, सीखने में थोड़ी देर लगती है, क्योंकि बुराई जो है वो अच्छी लगती है, बुराई अच्छी लगती है, लेकिन बाद में पछतावा। जब आंख खुलती है, जब हमें होश आती है, तो तब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए आज मुझे नहीं पता, ये खुदा का कलाम मेरे आगे आया है, तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मैसेज नहीं था। शायद यहाँ पर लोग हैं कुछ, यहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है लोग हैं, फेसबुक के जरिए से भी लोग हमारे मैसेज को सुनते हैं, शायद उनको भी ज़रूरत हो सकती है। तो हम इस बात को सीखें, अगर हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्नात के दोस्त हैं, आशियां हैं, तो वो इस बात को जानें और कोशिश करें उस नेक बाप की तरफ आने की, क्योंकि नेक बाप हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। और यहाँ हमें जो मिला, बाप नेक है और बेटा बदकार निकला, बेटा बुरा निकला। लेकिन अगर हम नेक बाप की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ बुरे बाप की तरफ, बुरे बाप की तरफ जाते हैं, तो उधर हमें देखने को मिल रहा है एक नेक बेटा, एक अच्छा बेटा। इसलिए मैंने आपको कहा आज हमारा जो टॉपिक है, नेकों में से बद और बदों में से नेक निकल सकते हैं, हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं खुदा के खादम हैं, अच्छी खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, और उनके बच्चे बुरे निकल आते हैं। अब उसमें खादमों को कोई कसूर नहीं। मैं अपनी बात करूं, अगर एक वक्त था मेरा बेटा बुरी राहों पर था, तो अक्सर मुझे कॉल आती थी, अक्सर रात को कॉल आ जानी, भाई साहब वो ताड़ा मुंडा फलानी जगह थे, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, यानी कि तंज करते थे। तो कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुरे कामों में जाए। खास तौर जो बाप खिदमत में हैं, उनको ये बात जेब नहीं देती कि उनके बच्चे ऐसे बुरे निकल आए, लेकिन निकल सकते हैं। तो आज जब मेरा बेटा, वही बेटा ढोलक प्ले करता है, गाता है, सब कुछ करता है, आज मुझे कॉल नहीं आती कि भाई साहब ताड़ा बेटा फलां जगह दे गीत गा रहा सी, फलां जगह दे ढोलक प्ले की, कमाल हो गया। ये बात जो है ना नहीं बताते लोग, बुराई उछालते हैं, बुरी बातों को उछालते हैं, लेकिन नेक बातों को याद नहीं रखते। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं, बुरी रवशों में हैं, बुरे कामों में हैं, तो हम उन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। हम मियां बीवी रात रात वो सोया होता और उसके ऊपर हाथ रखकर हम दुआ कर रहे होते, तो खुदा अपने खादमों को शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा अपने खादमों की दुआ सुनता है। अगर कोई खिदमत नहीं भी करता, खुदा के साथ साथ चलता है, उनकी भी वो दुआ सुनता है। अगर आज आप लोगों में से किसी का बेटा बुरी रास्तों में है, बुरी राहों में है, तो आप लोग ये कर सकते हैं,
اس کو پتہ بھی نہ ہو, وہ سویا ہو, نشے میں دھند ہو, آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. سر پہ نہیں رکھنا, ایسے آپ اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھیں اور اس کے لیے میاں بیوی مل کر دعا کریں. اگر آپ کا باپ برے راہوں میں ہے, برے راستوں پر چل رہا ہے, تو بیٹیاں, بیٹے, بیوی مل کر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آج بہت سے ایسے باپ ہیں, جیسے یہ منسی باپ ہے, ایسے آج بھی باپ ہیں جو ہر برا کام کرتے ہیں اور برا کام کر کر کہتے ہیں میں تو بہت اچھا کام کیا ہے, میں تو ہدیہ بھی دینا, میں فلاں بھی کرنا, میں تو چرچاں بہت کچھ کرنا, لیکن یہ برا کام ہے میرا فیل. بھئی تیرا فیل نہیں ہے, یہ تیری بدکاری جو ہے تیری اولاد پر بھی آ سکتی ہے. آج جو برے باپ ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں, اور جو اس کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, بیوی ہے, وہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اس ایمان کے ساتھ, کیونکہ میں نے اپنا حوالہ دیا آپ کو کہ ہمارا بیٹا ایسی بری روشوں کا تھا تو ہم میاں بیوی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے تھے. تو آج آپ کے سامنے ہی ہے. یہ ہماری برائی نہیں ہے, یہ خدا کا فضل ہے. خدا نے ہم پر رحم کیا ہے, خدا نے ہم پر ترس کیا ہے, کیونکہ ہم اس کی خدمت کرتے ہیں اور ڈالر نہیں چھاپتے کہ ہمارے بچے سیدھے نہ ہوں. ڈالر چھاپنے والے جو ہیں ان کو بھی حساب دینا پڑے گا, اسی زمین پر بھی اور آگے تو دینا ہی دینا ہے. تو اس لیے خداوند آپ فادر کو, جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, ان کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں. ایک بار پہلے بھی میں نے میسج دیا تھا کہ باپ کی دعا رکتی نہیں ہے. اور دعا کیسے کیا کریں, پہلے یاد ہوئے گا جی کس طرح سے آیا سی نا, گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں آسمان کی طرف ہوں اور آپ کی دعا قبول ہوگی. نہ ہوگی تو مجھے پکڑ لینا, میں آپ کے سامنے ہوں. خدا سنتا ہے, خدا کو ایسی دعا پسند ہے. اور ماں جو کچھ بھی کرتی رہے تو ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. باپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ برا تو نکالتا نہیں ہے. بہت مشکل ہے, بہت تنگ آ جائے تو تب وہ اپنی اولاد کے لیے برا لفظ نکالتا ہے. ادروائز باپ کبھی بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے, اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں اور اچھے ہی استعمال کرنے چاہیے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تم سوچو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے. ہم نے اپنی سوچوں کو اچھا رکھنا ہے, اپنی سوچوں کو درست رکھنا ہے, تاکہ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے. ہم اچھا سوچیں اور ہمارے لیے اچھا ہو جائے. اور باپ کی دعا نہیں ہوتی آپ کو پھر برا رہا ہوں. ہلیلویا, آمین. آئیں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے ایک اچھا باپ, ایماندار باپ, 22 باپ, پیدائش کی کتاب 22 باپ. اچھا ہے تو بہت لمبا, یہ 6 آیت سے شروع کریں گے. 6 اس کو 1 بائی 1 کریں گے. 6 7 8 ٹھیک ہے, 6 سے شروع کریں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 6 آیتیں ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, پس اسحاق جرار میں رہنے لگا. پیدائش 22 باب 6 آیت. اور ابراہیم نے پیدائش کا کیتھولک والے تقویم کرنے, اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی, اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی, اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. آمین. اچھا, یہاں پر ہمیں ایمانداروں کا باپ ابراہیم ملتا ہے, اور باپ ایماندار ہے,
और इब्राहिम के बाप की तरफ अगर हम देखें, इब्राहिम का बाप जो था वो तारा था, ये भी एक बुत परस्त था। उधर हमें एक नेक बाप और उसका बेटा बुरा मिला, और इधर हमें एक बुरा बाप और उसका बेटा नेक, उसके आगे फिर बेटा नेक, उसके आगे फिर बेटा नेक, यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खून और 12 कबीले, यानी कि यहां से नेकी का काम शुरू हो गया और वो रुक ही नहीं रहा। और हम सब इस हिस्ट्री से वाकिफ हैं कि इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप कहलाया है, और खुदा ने उससे कहा कि तुझे सबसे प्यारी चीज जो है वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब उसको सबसे प्यारी जो चीज थी वो उसका बेटा था, क्योंकि उसको 75 साल इंतजार करने के बाद मिला। 25 साल में उसके साथ वादा किया गया, यानी 75 साल में उसको वादा किया गया 75 साल की उम्र में, और 25 साल उसने इंतजार किया उस वादे को पूरा होने का, यानी 100 साल का हो गया, और तब इसहाक पैदा होता है, और वो बेटा उसको सबसे ज्यादा अजीज है, और खुदा उसे आजमा रहा है कि तुझे जो सबसे प्यारी चीज है वो मेरे लिए कुर्बान कर। अब देखने की ये बात है कि वो बेटा जो 25 साल के बाद उसे मिल रहा है, उसने खुदा की बात को रद्द नहीं किया, वो उसको लेकर चल पड़ा है, मोरिया के पहाड़ की तरफ लेकर उसको चल पड़ा है, और वो इस ईमान के साथ जा रहा है कि खुदा ने मेरी प्यारी चीज तो मांगी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो लिखा हुआ है वो नौकरों के साथ आया, और वो नौकरों को नीचे पहाड़ के खड़ा कर कर ईमान के साथ उनको कहता है कि हम अभी वापिस आए। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापिस आया, वो इस ईमान के साथ जा रहा है कि हम अभी वापिस, यानी कि हम दोनों वापिस आएंगे। उसको पता था कि खुदा मेरी आजमाइश ले रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरे बेटे को कुर्बान कर दे, क्योंकि ये एक नेक बाप है, एक ईमानदार बाप है, ये एक अच्छा बाप है, और इस ईमान के साथ वो आगे बढ़ रहा है। 7वीं आयत में देखें जी। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सौंतनी कुर्बानी के लिए बड़ा कहाँ है। आमीन। अब इसहाक जो है वो अपने बाप से बात कर रहा है, और वो उससे पूछ रहा है कि ए बाप, लकड़ियां भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन बर्रा कहाँ है? क्योंकि बर्रा तो साथ नजर नहीं आ रहा। अब वो समझ चुका है कि वो बर्रा जो कुर्बान होने वाला है आज, जिसकी कुर्बानी चढ़ाई जाने वाली है, वो मैं ही हूं। अब बाप अगर खुदा का वफादार है तो बेटा जो है वो अपने बाप का वफादार है, वो पीछे नहीं हट रहा, वो छुप के साथ चल रहा है। अब वो छोटा बच्चा नहीं है, वो भाग नहीं सकता था कि मेरा प्यो ने मैंने मारने ले जा रहा है, मेरा बाप आज मुझे ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहा है। वो भाग सकता था। अगर वो बच्चा लकड़ियां अपने कंधे पर बांध कर पहाड़ पर चढ़ रहा है तो वो छोटा नहीं हो सकता, वो भाग सकता है, लेकिन वो भागा नहीं है। तब वो उसके साथ साथ चल रहा है। और आज भी अगर बाप खुदा का वफादार है तो यकीनन उसकी जो औलाद है वो अपने बाप की वफादार होगी। वो कभी भी इनकार नहीं करेगी कि मेरा बाप हमें कहां लेकर जा रहा है। बाप कभी भी बुरे राह पर आपको लेकर नहीं जा सकता। और वो चुपके वो अपने बाप के
साथ चल रहा है। उधर जब हमने देखा कि वो जालिम बाप ने उसको उठाया और आग में फेंक दिया है, वो जालिम बाप है। आज भी कुछ बाप जालिम हैं, अपने बच्चों को उठाते और वो आग में फेंक देते हैं। क्यों? कौन सी आग है आज? उस वक्त तो वो जलाए गए थे, जलाया गया था आग में, लेकिन आज जो आग है, बदकारी की आग है, नशे की आग है, गंदी लानतों की आग है, जिसमें बाप फंसे हुए हैं और वो अपने बेटे को अपने बचा नहीं सकते, फेंक देते हैं। अगर नेक बाप है, खुदा का वफादार है, तो उसकी औलाद, उसकी बीवी उसकी वफादार है। आज हम भी अगर हम खुदा के वफादार हैं तो ये हो नहीं सकता कि हमारे बच्चे हमारे वफादार ना हो। आप खुदा के वफादार हैं, आपके बच्चे आपके वफादार होंगे, बीवी आपकी वफादार होगी। अगर आप खुदा से वफादार हैं, खुदा से वफादारी से चल रहे हैं खुदा के साथ, तब ये मुमकिन है, ये हो सकता है। हम अपनी जिंदगियों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, बाप तवज्जो दें, माएं तवज्जो दें कि हम किस तरह अपने घर को चला रहे हैं। मैंने शुरू से कहा आपको कि हर एक रिश्ते की अहमियत है, हर एक रिश्ते को अहमियत दिया करें और हर रोज दिया करें, साल में एक बार नहीं। जब आप साल में एक बार फेसबुक पर लगाने के लिए अपने बाप का मुंह चूमते हैं, माथा चूमते हैं, तो ये फॉर्मेलिटी है, ये हर रोज होना चाहिए। अपने बाप की इज्जत करें। लिखा हुआ है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत कर, तब तेरी उम्र इस जमीन पर जो है वो दराज होगी। आप आज चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने माँ की, अपने बाप की इज्जत किया करें। इस बात को सीखें और दिमाग में रख लें। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। ये कोई अपने से बात नहीं करता, कर रहा है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा जाता है वो टल नहीं सकता। अगर आज आप लोग अपनी माँ की बात मानेंगे, अपने बाप की बात मानेंगे, हर वो काम करेंगे जो अच्छा है। बाप कभी भी अपनी औलाद को बुराई की तरफ जाते हुए देख नहीं सकता। खुद बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ बाप हैं जो खुद भी बुराई करते हैं और अपने बच्चों को भी उसी बुराई में फंसा कर रखते हैं। मैं और इस्माइल एक दिन अपने खानदान में गए। मेरा खानदान भी कोई अच्छा खानदान नहीं है, बुरा, बुत परस्त, जादूगर, दिए जलाने वाला। अचानक मैं और इस्माइल ना अपने खानदान में गए, अपने चाचा के घर में गए, और यकीन माने ऐसे एक गोल दायरा बनाया हुआ है और बीच में सब कुछ रखा हुआ है। माँ भी पी रही है, बेटे भी पी रहे हैं, अजीब किस्म का भाव। वो हमें देखकर उन्होंने एकदम ना छुपा लिया, लेकिन हम पहुंच के एकदम अचानक सर पर। ऐसे भी बाप हैं। मैं किसी और की बात करूं इसलिए मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूं कि ऐसे हैं, और ये हकीकत है। हमने अपनी आंखों से हमने देखा है इस बात को, जो खुद भी बुराई में है और अपने बच्चों को भी बुराई में फंसा कर रखते हैं। आज भी वो जादूगरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो खुद एक दिए जलाने वाले हैं। हम भी इसी खानदान से बाहर निकले हैं। खुदा ने हम पर रहम किया है। जैसे इब्राहिम ने अपने बाप के बुत तोड़े, इसी तरह हमने भी अपने खानदान के बुरे बुतों को तोड़ा, और खुदा ने आज हमें इधर खड़ा किया। ये खुदा का फजल है। पर हम सब कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारे बड़े बुरे कामों में फंसे हुए हैं तो वो कोशिश करें कि अपनी औलाद को निकालें। अगर औलाद अच्छी है, बेटियां अच्छी हैं, बेटे अच्छे हैं, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने माँ बाप को दुरुस्त करें। और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? अब अपने बाप को सामने खड़े होकर कुछ नहीं कह सकते।
दुआ कर सकते हैं और घुटनों के बल हो सकते हैं और खुदा के आगे झुककर हम दुआ कर सकते हैं। तब हमारे बड़े जो हैं वो अगर बुरे हैं तो अच्छे हो सकते हैं। हम कर सकते हैं, कोशिश कर देखें और ये होगा। कितने लोग हैं जिनके बाप जालिम बताए, यहाँ पर भी है ऐसे जिनके बाप जालिम है? कोई नहीं। मैं असली फादर डे ना मनागा नहीं, रोना शुरू हो जाते साथ। ये दूसरा चांस है। अब मैंने मैसेज इस तरह का दिया है, वो मैसेज मैंने दिया था, बैठे हुए हैं कुछ लोग, उस मतलब 2-3 साल हो गए होंगे, मैंने नहीं दिया उसके बाद मैसेज, सारे ही रो रहे हैं। कोई भी आंख जो है वो नजर नहीं आई कि जिसकी आंखों में आंसू ना हो। आ जाता है रोना, दुख आता है। और जिनके माँ बाप इस जमीन पर नहीं है, खास तौर उनको ज्यादा एहसास होता है। और जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी इज्जत किया करें। आप इज्जत करें तो खुदा आपके साथ अच्छा करेगा, भलाई करेगा। और जिनके बाप नहीं है, ससुर जिंदा है, तो ससुर भी बाप होते हैं। ससुर बाप की जगह पर होते हैं, वो अपने सास की, ससुर की इज्जत किया, क्योंकि ये रिश्ता मियाँ बीवी का जो है ये खुदा ने बनाया है। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि ये हमने बनाया है, ये इंसानों के रिश्ते बनाए हुए नहीं हैं। आप व्यापार की किताब की स्टडी करें तो आपको सारे रिश्ते मिलेंगे कि क्या अहमियत है रिश्तों की। तो हमें हर रिश्ते की कदर करनी है और ये जरूरी बात है। हर रिश्ते की अपनी अपनी जगह पर एक अहमियत है। तो हमने सीखा क्या है? हमने जादूगरों के पास नहीं जाना, जो जिन्नों के दोस्त हैं, जिन भी दोस्त बने हुए हैं लोगों के आज, वो जो से दोस्ती करते हैं उनको नजर भी आते हैं, उनके साथ बात भी करते हैं। हम कई दफा देखने असं रस्ते जाने आया, एवं गल्लां करते करते लगे जाओ, उन्होंने सदा मिली होती है, उन्होंने नजर आ रहा होता है यार पागल जा रहे। वो पागल नहीं होते, वो मारे होते हैं जादूगरों के, उनकी नस्लें बर्बाद हुई होती हैं, सड़कों में पड़े हुए हम देखते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बचें ऐसे कामों से, जादूगरों के पास जाने से बचें। अगर कोई मशवरा देता है तो उसको खुदा के कलाम में से सिखाएं कि इब्राहिम ने अपने बाप के बुत तोड़े हैं, मैं बुतों की परस्तिश नहीं करूंगी या करूंगा, मैं बुतों को मानने वाला नहीं। हमारा खुदा जिसको हम मानते हैं वो जिंदा खुदा है, हम किसी मुर्दा खुदा के आगे नहीं झुकते। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह कहता है मैं मर गया था, देख अब जिंदा हूं और अब तो बाद जिंदा रहूंगा। वो एक बार मरा, स्लीपर जान दी और उसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि अब मैं अब तो बाद जिंदा हूं। तो हम जिंदा की इबादत करते हैं, जिंदा ही की परस्तिश करते हैं, हम किसी बुतों की परस्तिश नहीं करते, हम जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से।